मो अनेक दिन समय रू मो पक्ष अपेक्षा करी मोर अनुमान जहा से माने अनेक से मोर पहुंची जीवा कथा किंतु कहीं के जानी ए पर्यंत आसिले ने केमिति भलटी के मो अपेक्षा करे हां हां भलटी के मो अपेक्षा करे पिता जनतु मोर भूमिष्ठ प्रणाम पिता। सिद्धार्थ तू कौन मद्यपान करी छी? नहीं तो पिता। चुप एकदम चुप। हेले पिता मद कौन खराब अरे कथारे पड़ा अछि जे पिएनी मद ता वर्ष जाकटा परा कथा आउ सुनंतु पिता मद पिए महाज्ञानी खाली गरु थिब जानी जानी। सिद्धार्थ कौन मद कौन हाँ हाँ मद एक अखराब द्रव्य यह सेवन करी कई बड़ लोक कहती नहीं बरम सुनार संसार चूना हो जाए चूना चूना ए मद पाई मो परिवार को चूना कर दी चूना जदि जानिब किछि अछि सही अतीतर कथा तेबे सुन तेबे प्रकाश करंतु पिता मु सुनिबाकू प्रस्तुत अछि। सुन रे सिद्धार्थ पुत्र मोर हाँ पिता वो आपण कहानी मो जीवन तेबे कुहतु आपण को जीवन कहानी। पुत्र मोर हाँ पिता मो आपण पुत्र युवराज सिद्धार्थ निज कुलागे धिकार सोण रे सिद्धार्थ पुत्र मोर कहानी मो जीवन सोण रे सिद्धार्थ
लुटेनी भाई विक्रम आदर्श कलिंग राज्य कुमार लुटेनी भाई विक्रम आदर्श कलिंग राज्य कुमार ज्येष्ठ भ्राता मोर विक्रम आदित्य संभाली रे राज्य मूर्ख चंडाल होइण माताल मूर्ख चंडाल होइण माताल हत्या करी भ्राता मोर हत्या करी भ्राता मोर निज हस्ते निज हस्ते निज हस्ते ନାଇଁ ପିତା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି ପିତା ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି हत्या करी भ्राता मोर छोड़ रे सिद्धार्थ पुत्र मोर कहानी मो जीवन बुझिले पुत्र सिद्धार्थ ପିତା से दिनर कथा मने पड़गले मो जीवनर से अंधकार स्वप्न ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱପ୍ନ मो आखि आगे नाची उठुछि केवल एही मद्यपान करी मोर सर्वनाश घटी मोर रामचंद्र परी बड़ भाई को निज हाथ रे हत्या कर दी ନାଇଁ ପିତା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ପିତା आउ स्वर्ण प्रभा मो बड़ भाउज गले कुआड़े ए पर्यंत देखा नहीं आज पुणी से इतिहास आउ थरे पुनरावृत्ति करने को जाउछि ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ପିତା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି ପିତା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ पुत्र सिद्धार्थ ପିତା जदि तू मो रक्तर संतान हेले ହଁ ପିତା तू करबा को हेबो मो मनर संदेहर समाधान ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ କରିବି ହେଲେ ପିତା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତୀତର କଥା କହିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ପିତା मो सम्मुख थिले ହଁ ପିତା से अन्नाति बारी एवं कटपा महांती पुत्र सिद्धार्थ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା କାତାରୀଙ୍କୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବି ପିତା ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବି इथर मो मन को शांति लगिला बुझली पुत्र सिद्धार्थ पिता जदि सत्य बड़ भाई को हत्या कर थाए ए दुनिया ए समाज कौन कभी जानिछु କଣ ପିତା एमिति भाई ଜଗତେ जगते नहीं। ନାହିଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି ठीक अछि पुत्र सिद्धार्थ ଚାଲନ୍ତୁ ପିତା ତାମାନେ ତାମାନେ ମୋ ପିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଆମ ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଦି ଭାଇ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତା ଘୋର ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ହତ୍ୟାର ଦୋଷରେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ ସେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସେନାପତି अन्ना तिवारी महाशय एवं सही महांती मौसा आउ हाँ वर्तमान मु मद्यप हेबाकू जाउथिबा कारण हेछंती केवल सही महांती मौसा उभय को देखिबा गले
ଏହା ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହଁ, এই রহস্য চক্রব্যূহକୁ ভেদ କରିବ এই যুবরাজ সিদ্ধার্থ সামন্তরায়। তবে অবিলম্বে চালিଯିବି ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ।